أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
वलकद कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर अवलम यरौ इलत्तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिद्न मा युमसिकुहुन्ना इल्लर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुन्दुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर्रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़हु बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअौहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीन कफ़रू व क़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन कुल अरायतुम इन अहलकनियल्लाहु व मन मइय औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फी दलालिम मुबीन कुल अरायतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन मईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन।